инсонро чӣ чиз ба пеш мебарад? орзуи ӯ. орзуи ман хушбахт кардани онҳоест ки дӯсташон медорам. ман одат доштам ки наздиконамро ҳарчанд аз имкониятам берун буд ба фардои дурахшон ва зиндагии осоишта бовар кунонам. зеро ба худу фардои худ бовар доштам. аз ин хотир қасам мехӯрдам ки ба ин ягон қувва, восита ва саломатиро дареғ нахоҳам дошт. ҳатто ҳаётамро. ایستا اینجا بیا. اکنون تو از من گریختن نمیتوانی. من از تو گریختنی هم نیستم. ملیکا ملیکا با من بسیار خوش میآید که چگونه تو نامم را به زبان میاری. هیچ کس به مثل تو نامم را شیرین به زبان گرفتن نمیتواند. نام تو برای من همچون سرود است و من هر لحظه این سرود رو میسرایم. تو برای من همچون یک افسانه دلپسند هستی. تو آرزو و آرمان منی. گپ زن عزیزم. از سخنهای تو سرم گیرد میرود. امروز خرسندترین روز حیاتی من است و من میخواهم که ما آن را یک عمر در خاطرمان نگه داریم. تو گمان میکنی که من روزی توی عروسیم را از خاطرم میبرارم؟ گپم را گوش کن عزیزم. من تا حال به خاطر آن همین روز زندگی میکردم و حالا تیار هستم همه را قربان سازم تا که تو خوشبخت باشی. لیکن آیا برای این قوه و توان و پول و مولد میرسد؟ یاری خود ستای من؟ ملیکا من جدی میگویم. من همه کار را میکنم تا که اویله من به هیچ چیز محتاج نشود. من تو را آنقدر دوست میدارم، آنقدر دوست میدارم نازنینم، از جانم بیشتر. فریدون рисолати аслии падар ва мард ба наздикони худ барои фардо боварӣ бахшидан аст. имрӯз ман наметавонам ин рисолатро адо бикунам. наметавонам.
фаридон амонов, бале. шумо дар хизмати ҳарбӣ набудед? Не, ман дар донишгоҳ таҳсил кардам ва гӯш кунед. мутаассифона мо ба ин вазифа нафареро ба кор қабул мекунем ки вай хизмати ҳарбиро адо карда бошад. ман ба шумо ҳеҷ кӯмак карда наметавонам. марамат. медонед ман як дақиқа. алло, ман як ду кори таъҷилӣ дорам. бе ман сар кардан гиред? саломат бошед. гуфтам ку ман як ду кори таъҷилӣ дорам. бе ман сар кардан гиред, бадтар меравам. бале, сар кунед. бале. ҳокиба. алло, лабай. салом алайкум. ва алайкум салом. гап занед. мо оиди ҳамин эълон занг мезанем ба шумо. дар бораи ҷои кор? бале. мутаассифона мо коргар ёфтем. аллакай ёфтед? бале. мебахшед. саломат бошед. раҳмат. алло, ман дар масъалаи кор занг мезанам. чӣ дер кардам? бубахшед. бубахшед. салом малика ҷон. салом зебо. чӣ ҳол дорӣ? дар куҷоҳоӣ? хубам, раҳмат. дар пеши хона. вақт дорӣ барои вохӯрдан? бо мошин омада худам гирифта мебарам. дар ягонҷо мешинем? не, наметавонам. не нагӯ малика ҷон. зебо ҷон, бин ҳаво чӣ қадар сард аст, наметавонам. илтимос, зебо. як рӯз бо мошин? не гуфтам ку, ягон вақти дигар. майлаш, малика ҷон, гӯш кун. худатро эҳтиёт кун. гӯш кун, аз ман наранҷ. хайр. ҳар гоҳе ки маро дидан хоҳӣ, хона биё. хуб? майлаш, хайр. чӣ гуфт? мегуфт. гӯш кун зебоска. шояд аз шаҳр берун гурезема? чӣ мегӯӣ? бензинат мерасад? ту чиҳо гуфта истодаӣ? ман 3 нуқтаи бензинфурӯшӣ дорам. оҳо, ин хелту ба ман бисёртар маъқулӣ. маро ба хонаи малика бурдамон. эне намедиҳам, ба худам дар кор гӯй. духтарако чӣ хе? 50-56-62 занг занед. бача, ин қадар ғам нахӯр. рӯ афтода нашав, ҳамааш хуб мешавад. не, ту ҳамон одамро дидӣ? ман боварӣ дорам ки вай номи худашро хато менависад. ин маълум? вай тақо дорад. гап сари ана ҳамин. ту чӣ ҳайрон мешавӣ? барои вазифаи нағз пул додан дар кор. охир ту зебосанам нестӣ ки ба хотири чашмакони хушрӯят туро ба кор гирам. ана чашмакони зебо. духтар, 50-56-62 занг занед. ана агар ҳамин хел чашмони зебо медоштӣ, туро ҳатман ба кор мегирифтанд. медонӣ чӣ? ту бояд маоши чанд моҳаатро ба онҳо ваъда мекардӣ. ман қадру қимати худамро медонам. ин муҳим не. чӣ?
муҳим он ки қадру қимати туро дигарон донанд. хай ғам нахӯр, ягон кори беҳтар меёбӣ. 3 сол шуд. 3 сол шуд ки ман донишгоҳро хатм кардам. 3 сол шуд? чӣ хел вақт тез мегузарадам? дар назари ту тез мегузарад. ба чашми ман ҳамин хел менамояд ки гӯё ҳама ҷо шах шуда мондааст. хайр ғам нахӯр, рӯ ҳафтода нашав. бар ивазаш ту зани бебаҳо дорӣ. ҳамакора хонаро сарришта мекунад. пухту пазашро гӯй. бачаҷон. ассалом бачаҷони ман. Салом. ширини ман. Бачаҷон, ба ман чӣ овардед? як чиза ки бамаза овардам. бачам, чойи гарм хӯрдӣ? ҳа, бачаҷони ман, беманзиқ нашудӣ канӣ? ба ман чӣ овардед? гуфтам ку як чизи бамаза. Канӣ. ҳозир. ана тухм овардам. چی آورده؟ با من چی آورده؟ چرا با من یگان چیز نآورده؟ میارم گفتید کو تا کی این خیل دوام میکرده باشد؟ گوش کن، شاید به روسیه روی. آنجا کار بسیار. دخترها، قطعی من روسیه نمی روید؟ نه؟ با قیراقم چی؟ خیر چی گفتی؟ با روسیه می روی؟ ملکه راضی نیست که من از تاجیکستان بیرون روم. فریدون، 3 سال گذشت. با 3 سال دیگر میگذرد. تو با این دیپلم خود پیش نمیروی اگر این کلای خامت رو به کار نداری. عمری هم مکتبمون رو در یاد داری؟ کارچلان است. معلمان میگفتند که عربه کش میشود. من عمر بر این بودن نمیخواهم. با وجدان پا خوبتر و نغزتر خوبم میبرم. وجدان در کجا دیدی که آدمی بیکار خوابی راحت داشته باشد؟ فریدون، شاید برای کاریابی به روزنامه اعلان دهیم. زیبا جونی عزیزا تو رو پیشواز گرفت. خاله زیبا. سلام مومی جان. سلام خاله چه جان. خیلی شیرینه که من کارهایت خوب است. مهگیر وعده کردم آوردم. انا اینش توفه. رحمت. سلام دوگانه جان. نغز هستی؟ کارهایت خوب است؟ نغز رحمت. وای جونی خودم، کامپیوتر که زیبا خالش توفه کرد نغز کار میکند؟ ها کار میکند. زیبا خاله دادم به من تلفن موبیلی وعده کردم. اوه پسرکم، با من درباره دادت عموما گپ نزد. وای وعده داده شو با جا نمیارد. ها گفتگی برین. اون دایوز کجاست؟ امید جان رفتم مولتفیلم های نوت رو تماشا کن. زیبا آخر وای داده امید است. باشد چی؟ بگذار به حقیقتی تلخی زندگی عادت کند. چی چیزی بامزه هست؟ فهمو در این خانه تماما فیگورت ویران نمی شود. زیبا شوهرم کار میکند. انا
фаридун ғам нахӯр. ту бар ин одами маълумотдор ба ҳама дар кор. фаҳмидӣ? чӣ эй шавҳари ту бар ин одам ба кӣ дар кор дар ин замон? ман аз ҷудо шав гуфтанам монда шудам. барояд як шӯи арзанда меёбем. хонатро ҳам судбозӣ карда аз вай кашида мегирем. аммо дадаҷони шавҳарат одами ахмақ набуд. барои писари ноӯҳда барояш коре анҷом дод. ин хелхона ҳоло дар шаҳр аз $100,000 кам намеистад. ба мо аллакай 120,000 пешниҳод карданд. аз ростӣ? фурӯшед охир. бо ин қадар пул ҳам хонаи хуб мехаред, ҳам тиҷорат мекунед. фаридун намехоҳад. ин хона ба вай аз падараш мерос мондааст. ба чӣ? мерос мондааст, намефурӯхтааст. ин хона аст ё осорхона? бо шиками гурусна тамошо карда мешинед? малика, токаи беномус ба гардани ту бор аст. барои чӣ ту ӯро ин қадар бад мебинӣ? ман намефаҳмам. ман аз дилсӯзӣ мегӯям. ин зиёиҳо дар ин давра ба кӣ лозиманд? ақаллан як оилаашонро таъмин карда наметавонанд. шавҳарака чӣ ихтисос дорад? забоншинос. забоншинос. чӣ ин қадар механдӣ? ман мефаҳмам. замони пештара дигар гап буд. писараки профессор. манзили сеҳужагӣ дар маркази шаҳр. вай дар мактаби олӣ бо нуфуз таҳсил мекунад. лекин имрӯз чӣ? вай ба ягон чиз кор намеояд. як зиёӣ ношуд. зебо. дугонаҷон, ҳар кас бояд фикри худашро кунад, хушбахтии худашро гӯяд. макаро хӯрда мегардӣ? зебо, ман хушбахтам. ман намефаҳмам. чӣ хел мумкин аст камбағалона зистану ҳамзамон хушбахт буданд? ту ҷавон ва хеле дилкаш ҳастӣ. гар аз ин истифода набарӣ, пас ту девонаӣ. ҳуснатро хор накун, ақлатро кор фармо. гӯш кун, бахти ки ман як шиноси бой дорад. мехоҳӣ ман туро бо ӯ шинос кунам? бахти кашкӣ, ту боз хушдори нав пайдо кардӣ. бачаи бад не. крайслер дорад, корхонаи шахсӣ, касб дорад, рости гап зан ҳам дорад. аммо инаш боз ҳам хубтар. ҳамаи ташвиш дар гардани занаш. лекин агар ман хоҳам, бо як ишора давида меояд. ту ҳамеша мардҳоро ба бозӣ андохтан метавонистӣ. ёд гирифтан мехоҳӣ? бас кун. ассалому алайкум бачаҷони дада. Насишти? саломатиё чӣ хел? ассалому алайкум. ту куҷо гум шудӣ? бо маслиҳати зафар ба идораи рӯзнома рафта будем ва барои ҷои кор эълон додем. хайр кани бинем ягон натиҷа медодагист. натиҷа медиҳад натиҷа. ин бӯи хуши чӣ бошад? чӣ хӯроки шоҳона мехӯрем? кани бинем ку. хӯроки дӯстдоштаи ман ку. ҳаво хунук. бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ман чунон гуруснаям ки. дастатонро шӯед, ман хӯрокро мекашам. шояд аввал ман хӯрок хӯраму баъд дастамро шӯям. ман чунон гуруснаям ки ҳозир метам туро фурӯ барам. инҷо биём. гӯш кун, ҳаминро овардан зарур буд. малика, ман зебои туро тоқат мекунам ку. ку зиёфати шоҳона. ё ин ки ман бачаи шуморо хӯрам. меҳмонро гусел кунӣ, баъд гап мезанем. он тавре ки ту зафарро фикр мекунӣ, бачаи бад нест. бачаи безарар.
تو با کجا می روی؟ آنجا مهمان ها نترس، این زود منتظر انجام می‌یابد ماست. عزیزکم. من پیشکی همه‌اش رو تیار کردم. چی رو تیار کردی؟ حاضر می‌بینی. ای آخر من نیافتم. آیسته. تو اینجا ایست، من حاضر. اینجا از همه جای بهترینی دوست داشته من و توست. این چی؟ من فکر کردم اگر ما اینجا سپاس گذاریم بهترین می بود. بیا این صدر رو همینجا میشینانیم. این بعد برای آمدن من و تو بهانه هست. چی گفتی عزیزم؟ فریدون جان چقدر رمانتیک هستی. فریدون شاید من هم کار کنم. چرا نمیگذاری که به تو کمک کنم؟ زیبا گفت که برایم کار خوب هست با معاش نقص. کنی مرحمت راهگیرا را دراز کنید. مگیر شما عمک دراز کردید؟ شما من دراز کردید؟ 2 نفره؟ الو بابا من براه بار اومده ایستادم. بعد 10 دقیقه میرسم.
خیرش مالش خیر چی لبت کشان و دهنت باز روانی نمیبینی این پلیت کیسه را خالی کرد های شفیار ماشینت را نگاه دار حاضر من به تو دزدی را نشان بدیم ای تو چی حیرانی ساده ای ای شفیار ماشینت را نگاه دار گفتم نگاه دار سرده ای سعید تو در جانم زدی با همین شوخی های بس بودگی سخیر انور من هم تو یک شوخی کردم گفتم یک تو را هوشیار کنم تو همیشه در روی راست میخوابی گفتم یک هوشیار کنم دستش رو شکنه دمه دستش رو شکنه بیامان انور مرا شرمنده کرد توبه کردم من بعد این کارم رو تکرار نمیکنم شما یک دیگرتان رو میشناسید میبخشیدم عذر هیچ گپ نه اما چالاک بودی گوشتگیری چی دستم رو قریب شکستی شرمنده شدم اما بچه ها میبخشیدم عذر خندتان را زنید اما با شما میدل دادن در کن من میدلم بسیار من 40 سال باز در کلخاز پاسبان شده کار میکنم در همین 40 سال یگان بار در تریتوری ما دزدی شدگی نیست کسی میفرماده باشد مرحمت بچه ها میبخشیدن باز یک بار دیگر هیچ گپ نه بخشش مرحمت فروی ای آشنا تو همیانت رو فراموش کردی بخشیدم این خالی کو؟ ای این خالی کو؟ از آدمان رو فریب دادن شرم نمیداری ها؟ باز من گناه کارم نباشد کی؟ من؟ این بار رفت تو دیدی در آن اتوبوس چقدر آدم بود ها یک توده دهنیالا با کیسه های پر روان تو باشه چی ها مثل سوداگری پیری به خواستگاری میرفتگی برای خودت را آراسته ای با بالای این همیانی خواب خالی را با کیسه با تمام شهر به نمایش گذاشته ای فریبگر با آدمانی درست امکان نمیده که پول کار کنند همینم کار شد هی پارسا تو اکنون با این کار چی گفتن میخوایی؟ همیانی خالی رو گرفتی؟ کم توقت میکردی؟ من در نشکن سون پول میماندم تو دوست گویا که من نمیدونسته باشم گوش کن دیگر یگان کار از دستم نمی آید چی کار کنم؟ خودم را آویزم لیکن تو اقلا درباره آنهایی را که غارت میکنی یک بار فکر کرده ای؟ شاید تو آخرین بریده نان کودکی را دزدی
бобоҷон насиҳатгар боз рафт. ту беҳтараш ба ман бигӯ ки барои чӣ ту бо ман интар рафтор кардӣ? ман ягон майда намефаҳмам ки маънояш чист. гӯш кун, шояд ту хеле девонаӣ. ман ба ҳоли худам будам, кисаҳоро холӣ мекардам, ғаме надоштам. ту аз куҷое пайдо шудию ба таги пӯстам даромада сарамро вайрон кардӣ. ту худат кӣ? ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. хезед, лабай хезед, кампиратонро гирифта он тараф рафта шинед. хезед, гиред кампиратонро аз инҷо. равед. малаш این بچه بی آداب بود است. احمق. من به شما گفتم با کوچه نبراییم. من از کجا دانم؟ اهمیت داده بیا. از این میبراید که دل داشته ای؟ албатта дорам. ман ҳам одам. виҷдон азобам медиҳад. ноодам. ин хуб аст. гӯш кун. гӯй ки ту кистӣ? ман ҳам одам. не, ман инро напурсидам. барои чӣ ту бо ман ин тавр рафтор кардӣ? ман дӯст ку. ҳамёни туро дӯст дидам. ман медонам. на барои он ки ҳамён пул надошт. агар он пул ҳам медошт, ту ҳамин тавр рафтор мекардӣ. намедонам. шояд ҳамин хел. барои чӣ? ман хостам некӣ кунам. туро наҷот диҳам. наҷот диҳӣ? аз кӣ? аз онҳо? аз худат. исто, ҷураҷон. гӯш кун. чӣ ту ягон мушкилие дорӣ? шояд ман ба ту ёрдам карда тавонам. гап зан, касе ғам намедиҳад. ман ҷиддӣ гуфта истодам. гӯш кун, ман мебинам ки ба ту кӯмак лозим аст. гӯш кун, вақте ки ту дар автобус бо ман ин хел рафтор кардӣ, ман ҳамашро фаҳмидам. ман ин хел одамро бори аввал мебинам, мефаҳмӣ? гӯш кун, ин тақдир аст, тақдир. ман барои ту шуда касе набошад буғӣ карда мекушам. ташаккур дӯстам. ту дар ҳақиқат ҳам маро қадршиносӣ карданӣ. ҷонам ба гарав. пас аз баҳри дӯстӣ баро. чӣ? чизе ки шунидӣ. ту мехоҳӣ ки ман аз баҳри дуздӣ бароям? порсо! одамо, шумо шунидед? ин бача девона аст, девона. ман дарраф фаҳмидам ки ба ту як қамчин намерасад. ту одами пурра нести, фаҳмидӣ? ту ваъда додӣ, донистагӣ. Ки? ман? кай? қасам хӯрдӣ. ман ваъда додам ки ба ту кӯмак мекунам. ту бошад чӣ? шарти ман ҳамин. лекин аслан чизе ки мехоҳӣ ҳамонро кун. порсо! исто! гӯш кун. инашро чӣ кор кунем? ин аз они ман нест. албатта аз они ту нест. ҳамак. бачаҳо мебахшеда узр. ин аз ҳамон буқаест ки қариб дасти маро шикаста буд. мефармоӣ ки рӯҳи вайро ҳам наҷот диҳем, боз рафт. гӯш кун. ақаллан номатро гӯй. номат чист? ҳамон хеле ки ту ҳастӣ. одам. чӣ хел одам? гӯё даруни маро берун кард. чӣ гуфта ба кисаи вай даст дадам?
اینجا بیا من این رو گیر چین؟ این رو گیر و گم شو از اینجا پامم دکار نه اینجا بیا اینجا بیا امروز چی روز بود؟ فقط آدمانی حلال وا میخورن کنجو کنار شهر از آدمانی پاک پر شده است چه نگاه میکنی؟ همه فرشته با آدم زمینی راهی گذر نیست ягон хона мисли хонаи шумо нест. 3 моҳ мешавад ки ман меояму меравам. Мани мӯйсафедро ин қадар овора мекунӣ? пули барқро медиҳед ё не? худаш инҷо чӣ гап? Чӣ гап? Ман аз шумо пурсидани ки чӣ гап? Салом алайкум. Салом. Кай пули барқро меспоред? 3 моҳ аст ки аз ин хона як дирам намерӯяд. То кай аз роҳбарият ман аз барои шумо гап мешунавам? То кай? ака мағал накунед, оҳистатар гап занед, медиҳем охир. Медиҳед? ин афсонаро 100 бор шунидам. гап ҳамин, ё худи ҳозир қарзатонро месупоред, ё ки ман шуморо аз барқ маҳрум мекунам. Тамом. ҳуқуқ надоред. Дар инҷо одам зиндагӣ мекунад. Фасли сармо аст. Одам зиндагӣ мекунад? Агар одам мебудед, фикри давлатро ҳам мекардед. То ҷое ки ман медонам, шумо андози хонаро ҳам насупурдаед. Ака, инаш кори мост. пулро месупоред ё не? Ака, месупоред ё не? ба куҷо? исте? пули барқро намедиҳанду аз мо барқ талаб мекунанд. ана шумо чӣ хел инсон? барои ноштои умед чӣ мондӣ? ҳаққашро мондам. ту хӯр. хавотир нашав. малика, чӣ мондӣ? мондам, гуфтам ку. من همه کارو میکنم.
то ки оилаи ман ба ҳеҷ чиз муҳтоҷ нашавад. ман туро онқадар дӯст медорам, онқадар дӯст медорам нозанинам, аз ҷонам бештар. фаридун, алло. اوچه اینجا درباره کدام اعلام میپرسم. الو ها من اعلان دادم. سلام علیکم. خیلی خوب. نام من فریدون. ها هست. ها میتوانم. من به همه کار راضیم. من 28 ساله زن و فرزند دارم. بله در شهر در خود مرکز زندگی میکنم. البته میتوانم. خوب کجا؟ یک دقیقه من نوشته گیرم. قلم حاضر. خوب من فهمیدم. البته میایم. مایلش تا دیدار. رحمت. ها چی؟ نمیدونم. راستی گپ رو گویم نه همش رو فهمیدم. یک زن گفت که شرط و شرایط کار رو روبرو میفهماند. اگر من با او موافق آیم. واخوری ساعت چند؟ ساعت 10. سراغش را داده گفت که من به تق تق درایم. عجیب. شاید نروی. تو چی میگویی ملیکه؟ این زن یگانه کسی است که به اعلان من توجه ظاهر کرد. چه خیلی که خواهی؟ ملیکه من به همه کار راضیم. خودت میدونی. ستاره؟ ستاره؟ من اینجایم. بالا برایت. ستاره؟ سلام فریدون. بیایید. سلام. به نظرم من در وقت ناباب آمدم. نه گفتم که من منتظر شما بودم. مرحمت گذارید. در تگی جایگاه؟ میبخشید من همه مهمانانم رو روی همین دیوان یازده قبول میکنم. شر ندارید. مرحمت. من گمان داشتم که بین ما صحبت کاری می شود. راستش را گویم با من صحبت های صمیمی زیادتر معقولند. شر ندارید. من شما رو منتظر بودم. خوش باشید. شما تصور میکنید زنی رو که
чунин симои зебо дораду, аммо пойҳояш шал. бубахшед, чӣ гуфтед? ман тамоми ҳаёти бошӯронаамро ҳамин хел дар ҷойгоҳ гузаронидам. ба шумо раҳмам меояд. раҳмхӯри ин таҳқир аст. ба фикри шумо бепарвоӣ беҳтар аст. ман ҳамдардиро авлотар медонам. шумо фарқ миёни раҳмхӯрӣ ва ҳамдардиро муайян карда метавонед? ман инро ҳис мекунам. одамеро ки намешиносиаш ҳамдард будан мушкил аст. дар ин ҳолат фақат раҳми кас бедор мешавад. ман инро медонам. лекин як нафар раҳмдилиашро пушти бепарвоӣ пинҳон мекунад. дигаре бошад, дилашро барои ҳамдардӣ мекушояд. беҳтараш ба ман ин доруҳоро диҳед. марҳамат. ташаккур. шумо бо одамон умуман вомехӯред? ман бо одамон кам суҳбат мекунам. бештар бо китобҳо мешинам. аммо ман сохтакориро зуд пай мебарам. мехоҳед ман ба олами ботини шумо ворид шавам? лозим не. ман ба ин хел сафсатаҳо бовар надорам. шумо ба назар ошуфта менамоед. чӣ? ҳама чизе ки шумо тамоми умр ба онҳо бовар доштед, акнун бо суръат аз байн мераванд. шумо аз ҳаёт қафо мондаед. бо тарзи кӯҳна зиста наметавонед, аммо бо тарзи нав намехоҳед. шумо шахсияти худро аз даст додаед. барои ҳамин ошуфтаед. ин гапҳоро дар бораи ҳазорон нафар гуфтан мумкин. шумо маро аз куҷо медонед? шумо маро бори аввал дидед? шуморо донистани ман шарт нест. ман одамонро медонам. аз рӯи китобҳо? шумо мехоҳед маро ранҷонед? ба ранҷондани ман кӯшиш накунед. ин ба шумо намезебад. акнун лутфан ҳо ана он курсиро гирифта ба ман наздик шинед. ин мунозираи хурдро муқаддимаи шиносоиамон меҳисобем. марҳамат. барои коре ки ба шумо пешниҳод карданиам чизе аз инҳо лозим нест. ин чӣ кор будааст? ба зудӣ ҳамашро мефаҳмед. фақат ҳаминро гуфтан мехоҳам ки шумо хуб суҳбат мекунед. боз аз ин муҳимтар, суханро гӯш карда метавонед. на ҳама чунин ҳунар доранд. алҳол он чизе ки аз шумо ба ман лозим буд ҳамин аст. марҳамат. ин чӣ? гиред. инро шумо ҳалол кардед. шумо ба ман хеле ёрӣ расонидед, бовар кунед. аз ростӣ? аз ростӣ? агар ин хел бошад, ташаккур. пагоҳ биёед. айнан дар ҳамин вақт. ман мунтазир мешавам. то боздид. хуб, то боздид. бори дигар ташаккур. хуб, равед. худоҳофиз.
кани зафарҷон гузар. марҳамат. ана кани бинем чӣ гирифтем. Так, себ ҳаст, нок ҳаст, шафтолу гирифтем, бодиринг ҳаст. ин ҳама аз куҷо? Холоса ҳамаро гирифтем аз бозор. салом алейкум. ассалом. ба гумонам ки ман кор ёфтам. як нав равоншиноси шахсӣ барои духтари бемор. вай маъюб аст. чӣ он ҷо якҷоя рафтед? не, тасодуфан дар роҳи хона вохӯрдем. фаридун ба ман нақл кард. хайр ба ман ҳам нақл кун азизакам. чӣ гӯям? як зани ҷавону зебое бемори бистарӣ шудааст. беҳуда овозаш дар телефон хаставу афсурда наомада буд. ба гумонам ки ба вай як одам ҳам то барои чағчақ лозим. бечора. лекин вай намехоҳад ки касе раҳмашро хӯрад. дада ҷони дада. худат нағз? на бачаҷони ман, ин аз они ту. раҳмат. эй салом алейкум. салом. биодоб. медонӣ диққати касро ҳам ба худ ҷалб мекунад ва ҳам метарсонад. фикрҳои маро мехонад. рости гап барои хондани фикри мардҳо маҳорати махсус дар кор нест. зан ин гапи дигар. хондани ин китоб душвортар. на дуруст. занҳо бисёр механизми мураккаб. бисёр. хайр зинда бошем мебинем ки вай чӣ хел ғайбдон будааст ва китобаш чӣ хел хонда мешавад. муҳимаш он ки ниҳоят одамеро ёфтӣ ки қадри туро шинохт азизам. дада ба ман акнун телефон мобилӣ мехаред? дада дада умедҷон, бачаҷон, тоқат кун, ҳамааш нағз мешавад. кай шумо ба ман ваъда додед гу. бачаам рафта бозӣ кун. ба дадат халал нарасон. шумо ба ман ҳеҷ чиз харда намедиҳед. фақат зебо холом харда медиҳам. умед, кани инҷо биё. исто. фаридун. исто мегӯям. дар ҳамин ҷо меистӣ то вақте ки бо падару модарат гапзаниро ёд нагирӣ. фаҳмидӣ?
جناب شما چیزی رو گم کردید؟ تو؟ مگیر تا حالم دهنیالا مونده یا؟ تو چی؟ در اینجا کار میکنی؟ محافظ؟ مشاور آید به امنیت 65 سومونی. رحمت نخواد که تو به خالت ایستاده باشی ها؟ زخمم رو تازه نکن. تو میدونی که تمام زندگی من رو تو برباد دادی. کریر من رو برهم زدی. آرزوهای من رو پامال کردی. تمام مردم میدونستن که طالب چکه سقیج رو از دهان مردم چنان کشیده گیرد که دندانهای وی خبر نیابد. اکنون چی؟ برا چی؟ با تو پاک وجدانی معقول نیست؟ ها؟ بیا مان. پس تو طالب همین خیل؟ نامی من فریدون. شناسایی با تو با من بسیار ضرور. باز خرسند هم میشوی ها؟ در حقیقت هم من برای تو خرسند. حیاتی من هم تغییر یافت. نخود با تو هم یه اون کس یاری رسون؟ راستش رو گویم ما با یک دیگر یاری رساندیم. در عالم واقعا هم آدمان نیک هستند. تو خودت رو در نظر داری؟ گوش کن میخوای یک جای نشسته صحبت کنیم؟ ضیافت از من؟ تشکر. پیوه میزنی؟ نه تشکر من عموما نمی نوشم. انا گپ در کجا بوده است؟ معلوم شد که این بدبینی تو به خوشبختی دیگران از کجاست. فقط مجبور نساز که من هم نوشیدن رو پرتویم. من میدونم که تو چه خیلی آدمی. 2 لحظه نگذشته من رو برای خط پارسان داخل میکنی. گوش کن طالب من کم ترک شتاب دارم. باز میایم صحبت میکنیم. خب چی؟ ایرو از اینجا؟ احمقت رو یافتی که با تو لقیدشی نه. طالب من حتما میایم. اگر دوباره دیگر اینجا بیایی من واقعا پارسا میشوم. خب مایلش نغزمون. کنی بیو پروفسور بس بوده گیز کتاب خوندن. کدام روز پروفسور دیوانه شده نمونی؟ کتابخانه هم یک معیار خودش رو داشته گیست. کنی بلیشی گرم رو میخوریم انا بعد از پی کار. کنی مرحمت کن. تو زنت رو دوست می‌داری فریدون؟ البته. او چی؟ برای چی درباره زنم میپرسی؟ هم تو گفتم اهمیت نده. یک چیز مرا عذاب می دهد. این محبت است. من دوست می دارم. محبت تا این دم به من کمک می کرد که من ضد بیماری مبارزه برم. سببی به تو مراجعت کردنم نیست، محبت است. من میدونم تو مرا میفهمی. فقط تو میتوانی به من یاری رسانی. من به تو چی یاری رسانیده میتوانم؟ من میخواهم که تو یک نفری رو بکشی. چی؟ تو چی؟ عقلت رو خورده ای؟ شاید شوخی داری؟
یا داروها تاثیر کردن؟ من جدی میگویم فریدون. خب گپ نزن، شنیدن نمیخواهم تو را. ستاره تو آخر گپم رو گوش کن، التجا میکنم. من با عالم جنایی کاردار شدن نمیخواهم. خودی پگاه پولهایت را برمیگردانم. مرا به مقصد خونین خود همراه نکن، وگرنه مجبور میشوم به جای دخلدار مراجعت کنم. خب اگر لازم دانی میتوانی از بالای من عرض کنی. فقط التجا میکنم، گپم رو تا آخر گوش کن فریدون. التجا میکنم. باری تو گفته بودی که من آدمی با عقلم، با اندیشم. این در حقیقت همین خیل است. من بسیار فکر میکنم و با این خود را نجات میبخشم. من واقعا هم عزم کشتار دارم، اما به یاردمی تو هیچ کار از دستم نمی آید. من میفهمم این وحشیانه صدا میدهد. بله، این وحشیانه صدا میدهد. من میخواهم که تو مرا بکشی. چی گفتی؟ تو شنیدی. تو انیق از عقل بیگانه شده ای. من هیچ چیز رو نمیفهمم. خوب، من میفهمونم. به همش محبت عیب دار است. محبت؟ بله، محبت. من به اندازه دوست می‌دارم. پدر و مادرم را. برای من خیلی دشوار است دیدن آن که هستی من برای آنها چقدر غم و غصه می‌آورد. من یگان آینده ندارم. در پیش مرا فقط درد و رنج انتظار است. من میخوام که این درد و رنج به آخر رسد. میفهمی؟ به آخر رسد. میفهمی؟ من تا این لحظه تو رو زنی با عقل میشمردم، اما حاضر به نظرم من با یک کودکی به عقل صحبت میکنم. فلسفه نخون. من از نیتم نمیگردم. همش علکی حل شده است. تو فقط به من یاری رسون. اگر همش حل شده باشد من چی یاری رسونم؟ من سنجیدم اما جسارتم کمی کرد. فریدون آخر خودکشی این گناه خیلی وزنین است. میفهمی؟ از این میبراید که تو میخواهی این گناه را یگان آدم دیگر به گردن گیرد. من پول میدهم. خیلی پول کلان میدهم. پول میداده است. ای وجدان پاک از همه پول و مال بالاست. زنی عزیزت چی؟ وای همچنین فکر دارد. زنی من اینجا چی دخل دارد؟ آخر خودت گفتی که زنت رو از تمامی عالم هم زیادتر دوست میداری. با فکر تو وای باز چقدر شوهری بی پول و بیکارش را طاقت کرده میتواند؟ وای مرا دوست میدارد. خوب، وای تو رو دوست میدارد، اما تو برای سزاوار شدن با این دوستداری چی کار کردی؟ من یگان کاری بده نکردم که خود را ناسزاوار شمارم. اما برای افتخار هم سببی نداری. تو میخواهی من از آدم کشی افتخار کنم؟ آدم کشی هم عمل است عزیزم. تو گفتن میخواهی که ملکه این عملی مرا معقول میداند. من گفتن میخواهم که برای خاطر زنی دوست داشته از بحر قالب‌های وجدان آداب برآمدن ممکن است و $100,000 به تو در این کار یاری میرساند. $100,000؟ انا دیدی؟ چشمهایت برق زدند. به تو میل و مرا خویدا گشت. خیر،
мо акнун гуфтугузори ҷиддиро сар мекунем. вале ба ҳар ҳол ман ба он чӣ ки ту мехоҳӣ ҷуръат надорам. ситора, ҳар кас одам кушта метавонад, фақат ин ки вазъият мусоид бошад. ҳоло вазъияти мусоид барои ту фаро расид. ман наметавонам. метавонӣ. ту бо ин кор ман ва наздикони маро наҷот медиҳӣ ва ҳам оилаатро аз қашшоқӣ мераҳонӣ. кош ту медонистӣ ки ба ман дар ин ҷаҳон зистан чӣ қадар душвор аст. акнун раф, дар бораи пешниҳоди ман фикр кун. занг зан. ман интизор мешавам. интихоб ҳам аз ман асту бо ин гуноҳ зистан ҳам аз ман. фаридун, ҷуръат намекунам ки бипурсам, чаро ба хонаи ситора намеравӣ? тинҷӣ аст? ҳамааш хуб аст. набошад чаро хотират парешон? маро хавотир мекунӣ. гап зан. гуфтам ки ҳамааш хуб аст. мебахшӣ, ман фақат хостам пурсам. малика! салом дугонаҷон. салом зебо. корҳоят хуб аст? ҳамаш нағз? тинҷӣ аст? умедҷон, нағз ҳастӣ? ана ин телефони мобилӣ. телефони мобилӣ. маликаҷон, медонӣ чӣ? дерӯз як воқеаи тасодуф рух дод. тасодуф? ман дерӯз бо ҳамин хел бачаи хуб шинос шудам. бахтик? кадом бахтик? гӯш кун, ман вохӯрӣ дорам. сумкачам дар мошин мондааст. ба ман туш ва қаламатро де. аз субҳ дар аъзои бибии сайёра будам. бечора бибиаш мурдааст. ҳамин хел гирья кардам. не, ту гирья ҳам карда метавонӣ? ту дар ҳамин ҷоӣ? ман ҳама корро метонам. ёд гирифтан мехоҳӣ? гир хабкун. шунидам ки оқибат кор ёфтӣ. муборак бошад. ташаккур. намеарзад. ту акнун буратинаи бой шуда мондӣ. занҷони дӯстдоштаат ба қариби зод рӯ дорад, медонӣ? ташаккур ки ба ёдам овардӣ. лекин мо онро қайд намекунем. чӣ хел? юбилей 25 солагӣ.
این خیلستانه رو حتما جشن گرفتن در کور. یا من حق نیستم ها فریدون؟ بله تو چون همیشه حق هستی. گب یک تو این سنه رو به طرز ارزنده جشن میگیریم. زیبا من خودم با صاحبی طرف خونه خوشبختی مصلحت میکنم. دوگانه جون تو که ها رو دعوت کرده میخواهی روی خط کن. آخر تو دوگانه یک تای منی. اگر فریدون نتواند پولی همش رو خودم میدیم. تو تشویش نکش مایلش ما جشن نمیگیریم. تو پروا نکن. من حاضر یک سرپرستی بای دارم. زیبا من گفتم که در حالت ضروری همش رو خودم پرداخت میکنم. تکش تو پروا نکن. خیر مایلش من رفتم. خیر بازم میزنم مایلش جشن نمیگیرم. ملیکا ماشین یوری تجلی از خونه کی برآمد؟ یوری تجلی؟ نمیدونم. این چی؟ ببخش عزیزم. این چیز به تو میگویم. دلم من باید از تشخیص گذارم. میبخشی. میدونی دوگانه تو حق است. خودی من هم در همین فکر بودم، لیکن زیبایی تو این کارها رو بهتر میتواند. با او گوی که بگذار با صاحب طرف خانه گپ زنان کند، من خودم پولش رو میدهم. فریدون میدونی معرکه در طرف خانه چند پول میستد؟ این مهم نیست. مهم این است که من یوبیله زنی دوست داشتم را سزاوار گذراندنیم. تو با این میارزی، لیکن تو باید اول از تشخیص طبی گذری. فهمو؟ تو بهترین مردی. تو این را باید هیچگاه فراموش نکنی.
алахусус замоне ки ман пиру серҷоғ мешавам. малика? малика! асоямро биёр! малика! малика! асоямро биёр! асоямро биёр мегӯям! ту маро намешунавӣ? малика! асоямро биёр! асоямро биёр! سلام. از دیدارت شادم. فریدون خوب هستی؟ من روزی. خدا را شکر. وقت رو بیهوده نمیگذرانیم. چی گفتی؟ چی؟ شتابکاری چی لازم؟ آخر آن جایی که تو میروی درش همیشه کشوده است. بیا بحث و مناظره رو یک طرف گذاریم و به عمل گذاریم. نقشه عمل تیار است. این را من به عهده میگیرم. فقط اجرای عمل مانده است. باوری دارم که به این جرأت تو میرسد. چرا تو به من این خیلی نگاه میکنی؟ باورم نمی آید. نخواد که این حادثه با من روی داده ایستاده است. تو درباره حیات و ممات اینقدر آرامانه گپ میزنی. گوش کن عزیزم. من کیهای خودم را گرانیدم. بنابراین بیا این لیریک را یک سویمان. عادتاً همراه من یک زنی پرستار میشیند. پرستار؟ بله. نخود تو فکر کنی که پدر و مادرم مرا در این حالت تنها میگذارند. رفت آمدهای من چی؟ آخر من در اینجا یگان بار یگان کس را ندیدم. این یک قسمی نقشه من بود. من چندین پرستار زنی پیشتره را مخصوص از خانه راندم. با پدرم گفتم که آنها به من معقول نیستند. بعد خواهشم را گفتم که خودم برای خود پرستار میکوبم. از روی اعلان. و تو پیدا شدی. من گفتم که هنوز پیدا نکردم. همش باید همچون غارت و کشتار تابد. پیش از واقعه من میگویم که یک دختر برای صحبت می آید. تو اینکه بعداً تفتیشات برای خطا غلطد. تو نقش غارتگر را میبازی. پولهای را که من تیار کردم میگیری، عمل را اجرا میکنی و تمام. تو چی گمان میکنی که من هر روز آدم میکشم؟ آرام شو. تو میتوانی مرا با بالشت بوغی کنی. نه، نمیشود. تو دست و پا میزنی. مایلش.
маро корд зан. як бор ба дилам. ман зуд мемирам. мешавад? не, болиш беҳтар. он гоҳ ман рӯятро намебинам. болишт бошад, болишт. пас фардо. чӣ? ин қадар зуд? ман гуфтам ку вақти зиёд надорем. ман дар ҳаёт ягон бор ягон ҷонварро сар набуридам. хайр, пас пулро фикр кун. тиҷорати соф. маъқул? хеле хуб. ту ҳамроҳат асбобҳои заруриро меорӣ. чӣ хел асбобҳоро? барои фиреби назар. ту бояд ҷевонро бикобӣ, бикушоӣ, пул кобӣ, тамоми хонаро чаппаву роста кунӣ. пулро ман зери болишт мемонам. пулро гир, корро иҷро куну гурез. пагоҳ вақти ту барои тайёрӣ сарф мешавад. рӯзи дигар ману ту охирин бор якдигарро мебинем. баъд аз ин ҳаёти нав сар мешавад. ман аз ҳамин метарсам. ман чизи дигарро дар назар доштам. ҳаёти нав яъне ҳаёти бемушкилоти моддӣ. ин вақтест ки ту хоби роҳат меравию фикр намекунӣ ки барои рӯзгузаронӣ аз куҷо пул ёбӣ. ин вақтест ки ту аз занат, аз фарзандат, аз хешу бегона муттаҳам нестӣ. ин ҳаёт ба хотири ҳаёт аст. ман бисёр чизро қурбон мекардам ки дар ҷои ту бошам. ман ҳамаро бар ивази он медодам ки аз ҳастии ту бехабар бошам. ман кам бизоат будам, лекин хушбахт будам. гӯш кун. ман метавонам пешниҳоди худро пас гирам. ба ҷои ту хоҳишманд кам нест. сухани охирини ту ҳа ё не? пас фардо соати 12 шаб ман туро интизор мешавам. марҳамат. ситора? ҳей! ситора? ситора? шумо ба ман? ҳа! ту ситора ҳастӣ? нони ман ситора нест. хато кардед. ту ситора ҳастӣ ку? эй! бародар, як дақиқа. ситора! ситора, ту дар инҷо чикор мекунӣ? рав аз инҷо, рав! ситора! ситора! ба ин тараф мегӯям. чикор мекунӣ бача? саид! мекуша. саид! бас кун! саид! бас! гум шав аз инҷо. сарде. истед. истед.
ستاره 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 من کلید را فراموش کردم کشا در را کشا در را ستاره کشا در را چی دارو را شکم سری خوردی ها کشا در را ستاره اینجا چی داد وای برداشته ایستاده خودش چی گفت چی گفت آکا من ستاره را جیغ میزنم این طرف ستاره دستت را گیر من ستاره را شما چی کار میکنید من ستاره را جیغ میزنم ستاره خاموش باش ستاره سردت مرا شیشین. من ستاره را جیغ میزنم ستاره چی گفت خودش مرا با کجا میبرد سلام خولا بچه زفرجان نقص رحمت کارها نقص شما چی خیر چی خیر تاکسی زندگی کار این دوستی من در اینجا چی کار میکنه میشود با تو این کس فریدون فریدون بچه تو تصور میکنی من دلیر جان ستاره این را رفیقی من دیدم ترتیب جمعیتی رو وایران کرد با مو زنگ زده گفتم یک دم صبر کنید دیلتیموس خواهش میکنم رفیقی من است همسینفیم دلیر جان سر دهید تو خونهش برده میمونم من به خاطر تو سر میدیم لیکن وعده ده که تا خونش برده میمونی مایلش یک دم ایسته در طرف خونه کنی بیا فریدون بیا باور نمیکنه رفت فرو زفر برادرم دلیر جان تشکری زیاد من خدمت به تیار خوب مایلش خاموش حاضر در واقع ما رو میبرن پیش درو یک گذرچینه ده شما کنی گذرچینه انا آیستا حاضر برده میرسونم گفتم کو اینقدر شما بتوقت برده میرسونم گفتم برده میرسونم اینقدر شما بتوقت من رو با کجا میبری زفر چه رو تاخر میکنی ملیکا تو من رو فهمیدی زفر گوش کن من ستاره رو دیدم انا نه تو من رو کم فهمیدی نه تو من رو کم فهمیدی حاضر من پای افضلت رو کشم تو تصور میکنی که من ستاره رو دیدم سلام ملیکا گپ شد بهتر از با او سحری گفتگو کن خب کجا برم خونه درآ ملیکا تو تصور نمیکنی که در اونجا چی روی داد دراز کش خب تو پگاه من رفتم خب چی گپ شد شما در کجا بودید نمیدونم چرا شما به من باور نمیکنید ببخش بله عجیب بای هیچگاه عرق نمی نوشی هیچ کس به من باور نمیکند ملیکا گوش کن تو تصور میکنی که من وی رو دیدم ستاره رو دیدم چرا شما به من باور نمیکنید ای خدایا چرا اینها به من باور نمیکنند ملیکا او ملیکا من به نزد آچه‌ام رفتم با اون کس داروهای لازمیشان رو میبرم و امید رو گرفته میآیم بعد بازگشت صحبت میکنیم ملیکه تو ستاره تو ستاره ستاره
ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره رحیم تو اون حجره ها رو سعید تو همراه من شما خواهر جان رو من کجا بارید ما شما رو بعد مریم خوب شد است مایلش من کاپیتان زبای سعیدов با ما زنگ زدن شما کیستید و در اینجا چیکار میکنید؟ من نجم دستا پشت سر من دستا پشت سر من چی گفته ایستادم؟ نجم بگر گریزی میپرانم